Tagalog. This is Carl Asabes, listening all the way from Stockholm, Sweden via online streaming at www.baptistbohol.org. Tune in to Landmark Radio 106.9 FM, the best choice for sound Christian music. Landmark Radio 106.9 FM mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Ug karon ania ang inyong magsisibya. Maayong hapon sa tanan. Niya nasa kita sa tulumanon ang maayong balita. Ako balikon nga kining maong tulumanon madungog ninyo matag adlaw Lunes, Martes, Merkules, Martes din Huwebes, Biyernes, Sabado. Alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabion. Hinoon kanang yarong adlaw Sabado. May kahigayonan nga malangay makadiyot, pero kuni alang ko sa istasyon na agitay programa ang maayong balita. Okay? Ang atong pagbasa karon atong kutluon gikan sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 26. Okay, atong basahon. Mateo kapitulo 19, versikulo 16 ngadto sa 26. Og tan-awa usa ang miabot og miingon ngadto kaniya, maayong magtutudlo, unsa ang maayong buhaton, maayong butang ang akong buhaton aron ako magkaangkon sa kinabuhing dayon. Og siya miingon ngadto kaniya, ngano nga nagtawag ikaw kanako nga maayo? Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios. Apan kung ikaw buot musulod ngadto sa kinabuhi, bantayi ang kasuguan. Siya nagaingon ngadto kaniya, ang unsa? Siya miingon, dili ka muhimo og pagpatay. Dili ka muhimo og pagpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi o bakak. Pasidunggi ang imong amahan o imong inahan, o ikaw mohigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang batan-ong lalaki nagaingon ngadto kaniya, tanan kining mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagabatan-on, unsa pa ang akong kulang. Si Jesus miingon ngadto kaniya, kung ikaw buot mahingpit, adto og ibaligya kanang imong nabatunan, og ihatag sa mga kabus, o ikaw makabaton og bahandi dito sa langit, og anhi og sunod kanako. Apan sa diha nga ang batan-ong lalaki nakadungog ni ana nga patultihon, siya may biya nga nagsulob na masulubon, kay siya adunay dagko nga mga katigayunan. Unya miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an,
Sapagkat tinuod ako mag-ingon nga na kaninyo nga ang taong adunahan maglisod sa pagsulod ngadto sa ginharian sa langit. Og usab ako mag-ingon nga na kaninyo, masayon pa alang sa usa ka kamil ang pagsulod agi sa mata sa dagom kaysa usa ka taong adunahan sa pagsulod ngadto sa ginharian sa Dios. Sa diha nga ang iyang mga tinun-an nakadungog niini, sila sa hilabihan na hibulong nga nagaingon, ikinsa man di man unya ang maluwas. Apan si Jesus mitanaw kanila, umiingon nito kanila, pinaagi sa mga tao kini dili mahimo, apan pinaagi sa Dios ang tanang mga butang mahimo. So, ang utana mga tinun-an, kinsa man di ay mga luwas, ha? Kay lisod man di ay sa taong adunahan. Ha? Iyon diri ko, masayon pa alang sa usa kamil sa pagsulod agi sa mata sa dagom kaysa usa ka taong adunahan sa pagsulod ngadto sa ginharian sa Dios. So, lisod gid ay. Mao nang kutana ang mga tinun-an. Nan kinsa man di ay ang maluwas. Ang situbag ni Hesus, pinaagi sa mga tao kini dili mahimo, apan pinaagi sa Dios ang tanang butang mahimo. So pwede di ta maluwas kay ngano man ang tanang butang pwede man mahimo sa Dios. Okay, sa di pa tang padayon mag-ampo ta. Balaan nga Amahan, salamat nining kahaponon nga pinaagi din imong istasyon, ang Landmark Radio 106.9 FM. Pwede masibya ang imong pulong. Karong kahaponon Ginoo ni ako nangay kanimo kaalam, katakos og gahom sa pagsibya sa imong pulong, kay nag-ilag ko nga Lord nga kung wala imong grasya panabang, wala ito'y mahimo Ginoo. Mahimong kawang ang oras, ang mga panahon nga ni ako dinhi, mahimong kawang ang mga pulong nimo ako matbaton, kung kini dili mo tuhop sa kasing-kasing sa minaw nako kay wala nimo kini panalangin ni. Pero ang tuko Amahan, ikaw naminaw ka nako karon, may ikaw mo tubag sa kong paghangyo kanimo. Imong gamiton ang mga pulong akong isibya dinhi nga maghatag og panalangin espirituhanon sa mga usang naminaw karon. Giyahay ko Lord sa matag pulong mo gas kong baba, tuloy ko sa pagsulti. Ako na ampo kani Amahan. Himo ang palangin ang pagsibya karon. Sa ngalan ni Jesus kini aking pusmatan. Amen. So may gabi sa mga naminaw, nahinawat ko nga namos maayong panglawas karon, namos maayong kahimtang karon. Karong adlaw, Hunyo 6, 2020. Niyata sa unang simana sa bulan sa Hunyo. So niyata sa ika-unom nga bulan sa tuig 2020. So ayong tang hapit na ta niya naabot sa tunga-tungang bahin sa tuig. O ang balita subo itoon kay miabot nag 20,000 kapin ang mga tao na takbuyan sa COVID-19 nga balatian. Ang maing balita mao ni nga daghang naka-recover na gamay ra man sad ang namatay. Ha? Sumuna makikilaan nga di unta taala mahingo ang di ba taangay nga maalarma ba? Ha? Di taangay maalarma, hinuon angay sad ta magmay ng pingon. Okay? Angay ta mahimong alarma, pero di ta mahimong angay magdanghag. Mutuman na kita sa patakaran gihatag nato sa kagamhanan kanang mga protocol para sa lockdown, pero dasigon ta mo nga matagbuntag, magpainit mo, mulanghap mo hangin nga presko, labi na kamong naas mga baybayon, bulahan mo nga labas ang hangin sa inyong dapit kaya naman sa baybayon. So pahimos lang ninyo. Then kaon mo og sosyanong pagkaon na og kunway igong rason
tulog mo sayo magabi. Kaon mo mga prutas kan labi na kanang rich in vitamin C. Kay mo na yung mga prutas nga naghatag og paglig-on sa atong immune system. Okay? Then kung bation ka nimo og sore throat kay lagi ang coronavirus ana man kuno una diha sa atong tutunlan sa di ba masud sa atong baga, panglimugmog mo og initubig, kanang di kayo init pod kanang makaya po ninyo, daotangin ninyo asin. Okay? May kilaan, doon ay daghang mga informasyon, may kalabutan sa coronavirus, yes, internet. Pero, manang mo dasig ko ninyo nga mo, research mo. Mahibaluan ninyo ang misteryo nagpaluyo sa maong balatian. Ang sinugdanan ini, unsay nagpaluyo nga naa na siya, ug unsa ba implikasyon ana sa mga propesiya may tungod sa pagbalik sa Ginoo, sa paghari sa Antikristo. Doon na kay daghang mga katunan, may kilaan gikan sa mahitungod ana nga di talay maayo nga kung sibi adres kanginan tungod kay kanang mga informasyon na mo hindi man ta maakusahan nga nagsabuag ta og fake news. Pero dasigon ta mo kamo doon ay mga access sa internet, pwede mo kan sa Facebook, sa Google, sa mga social media access niyo, pag-research mo may tungod sa 5G, coronavirus, kanang microchip, may tungod ni Bill Gates, pag-research mo na sa internet, doon na may daghang makatunan, may kalabutan sa pandemic karon. Nga ilang gi huna-huna nga pandemic, kana bang iplano ba? Giplano. Okay. So, mga kaigalaan, kining kalibutan na naglabi ang kadautan din o di kahibulo nga daghang mga daotang mga tao, adunay mga daotang katuyuan ang nagpahigayon sa ilang mga pamaagi. Pero kanang ilang gihimo lumalabay na kay ultimately muhari man ang Ginoong Hesus Kristo din sa kalibutan o sa kalibo ka tuig unya ang yawa o ang tanang mga taong daotan iya ginasilutan. Ang kaso lang is sa dili pa si muhari sa kalibutan, kining kalibutan na iya ning pahamtangan sa iyang paghukom, sa iyang kapungot tungod sa pagsalikway nila sa manuluwas nga mga sa Kristo Jesus o sa pagpadayon na sa pagpakasala. Makikilaan, ang Juan 3:36 nang ingon nga ang mutuo kaniya makabaton o kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo kaniya dili makakita og kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Ang matagtaong daotan ning kalibutan, ang matagtaong wala mo dawat ni Kristo nga manaluwas, naan niya, nagpadayon nga na niya ang kapungot sa Dios. Tungod kay makasala utang tao gud. Ang makasala naghimo og mabutang supak sa sugo sa Dios. O di kay kana kay kausalan na kaadlaw, kausa kay gayon na siya kundi halos tanang adlaw kita magpakasala. Halos tanang adlaw kita naghimo og butang supak sugo sa Ginoo. Imagine kuno pila na kay bakak ni musukad sa imong pagkatao hangtod karon. Na natuo ka nga makaundang ka pagpamakak hangtod sa imong kamatayon. Basta sugod karon adlaw. Di ka kapasaling ka na higala. Sumuna nga diha nga ang kapungot sa Dios nagpabilin niya sa mga taong
wala mo salig, wala mo dawat ni Kristo Jesus ang naluwas. Kung iniglalin sa Dios sa iyaha mga linuwas, sa iyang mga tinubos, mahibilin diri sa kalibutan kanang mga tawhana. Ug tungod kay wala na may mga linuwas sa Ginoo diri sa kalibutan, wala na lami ning kalibutan na para sa Ginoo. Mao na nga hinog ang kalibutan ng panahon na, andam na ang kalibutan ng panahon na, iyang padangatan sa iyang kapungot. Abi ni nag-unsay nakapugong sa Ginoo karong mga panahon na nga, kung doon na may mga katalagman, wag niya ibubo ang kanabang grabe na kayo ba? Tungod ka na kay doon na pa yung mga katawhan ng Ginoo sa kalibutan. Nga pwedeng maamong kung iyang ibubo ang iyang kapungot sa kalibutan. So ang mga Kristohano ng kalibutan na mo kitog asin sa yuta. Di ba ang asin mo may naghatag o lami na siya? So ay ko na magluto mo sudan ng walay asin. Basic yun ang asin, good. Bisa usang sudan na tali, naagin ng asin. Oh. Magluto mo sweet and sour, di ba na gina-asin? Ang asin may naghatag og kalami sa kalibutan. Ang Kristohanon gihulagway nga asin sa yuta. Nagpasabot nga siya ang naghatag og kalami ng kalibutan na tubangan sa Ginoo. Ang Kristohanon iya kong anak god. So kanama si anak dari sa kalibutan nga iyang gigamit sa pagsangyaw sa iyang balita, ang iyang mga anak iya ginang buhion, iya ginang atimanon, iyang tagaag mga trabaho, tagaag mga panginabuhian, tagaag mga nga naman. Ka iyang mga anak ng kalibutan na iyang gikamutan mo o to iyang gigamiton sa pagsangyaw sa iyang balita, aron ang mga tao maghinulosol sa iyang sala o mudangop niya, maluwas o mahimo na sang iyang anak. Samtang nasa panahon nga wala pa niya lalina ang iyang katawhan. Wala pa mahuman ang iyang plano ng kalibutan. Pero sa diha kaning mahuman ang iyang plano ng kalibutan, iyang lalinon ang iyang katawhan ngadto sa langit, o ang mga bilin diri, ang mga dilit niya katawhan, mao na ang panahon na ibubo niya ang kabungot ng kalibutan sa nagkalaing mga katalagman. Ug paet kina kayo mga kaisunan ang hitabuan na nila. Pero sa di pa padayon, akong timbayaon ang ato mga tikpaminawan karong kahaponon, nang hinaot ko nga namos may kahimtang, namos kadasig, amping lagyud ta sa nahitabo nga pandemic karong panahon na sa krisis sa coronavirus outbreak. Akong ginibaya ang ato mga tigpaminawan sa layo, si Mrs. Evangeline Batuhinay Asi, si G.M. Makatol to as Iligan City, o si Brad Paulo. Okay. Din ako sang gitimbaya si Mrs. Phil Sumatra nga naa sa San Isidro Bohol. Si Mrs. Lilibet Marata naa sa Antequera. Then si Pastor Bumbi Pipito dito sa Sikatuna. Then si Brother Gilo o si Mrs. Hertrudis Rindon diha sa Baclayon sa Tagihon, uban silang pinalanggang anak nga si Erika Untina Rindon. Mayong gabi inyo diha. Then si Brother Claire Tamsi naa sa San Vicente, o si Brother John o si Mary Ann sa Gusay nga naa sa San Isidro. O ang mga kasalinganan ni Brother John sa Gusay akong gitimbaya, ang Ranis family o ang ilang mga silingan diha. Okay, mayong gabi inyong tanan. Then dito sa Tagbilaran diha sa Barangay Mansasa natay tipinawan diha. Din sa Barangay Dampas naa si Ria Tubong Banwa. Then diha sa dito sa Talukto si Rica Requelio o sa iyang mga kaubanan diha. Din sa Buoy na si Pastor Lito Balo uban sa iyang asawa o mga anak.
o makauban sa pagtuo, mayong gabi ni na pastor. O sa tanang mga naminaw karon dinas tagbilaran sa main island sa Bohol, nga wala na ko na-mention inyong pangalan, nang hinaot ko na amos kadasig karong panahon na, mayong gabi inyong tanan. Then diri tas Dawis ang ako mga kasilinganan diri sa Dawis. Then sa Panglao sa di ay naatay ng mga usaha di na permina kon di sa mention kay si Pastor Blanco Diaz Panglao. Mayong gabi ni pastor uban si mga kapikas bag-o pa na sila nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Okay, so mayong gabi ni pastor. Then diri tas Dawis diri sa sungkulan na si Mrs. Baby Bernaldez o si Mr. Greg Narciso. Then dirita sa tutulan na atay silingan diya sa Purok Science nga tigpaminawan sa atong programa. Okay? Then alang sa tanang mga membro sa BBC Dawis. Mayong gabi kining tanan. Simba man nato ugma katong makaari dire o katong dili makaari atong iampo ang kadaugan sa tagpanimba. Then akong timbayaon ang ako mga mahal sa kinabuhi. Unahon og timbaya ang akong kapikas nga tuwa karon sa Lapu-Lapu City, si Mrs. Juna Lopez Morales uban sa akong mga anak didto nga si Karen Joani o si Hazelel Ana. Then ang akong mga ginikanan naa sa La Libertad, Baclayon, si Mrs. Hipolita Morales uban sa kumamanghod sa Sergio o si Junjun. Na ako'y mga igagaw diha, na ako'y mga parintihan diha, may ngabiin yung tanan sa akong uyuan, si Mr. Adolfo Morales, iyang mga anak, iyang mga apo, ako manghod nga si Jesus Morales, uban sa iyang mga anak, iyang binalay, o iyang umagad, iyang mga apo, maayong gabiin yung tanan diha. O sa tanang mga taga-Libertad, ako sa lang intibaya si Mrs. Lorita Nana Batuhinay uban sa mga anak o mga apo diya sitio kang gining. Okay, so sa tanang taga-Libertad nga laminaw karon, mayong gabiin yung tanan. O kung kinsa man ninyo gusto nga i-mention yung ngalan diri sa istasyon, ikiskilang ko 0906 875 1680. Okay? Aron ma-mention inyong ngalan diri sa kahanginan. Salamat gid kaayo nga tigpaminawan mo nang hinaot ko nga kamo naas maing kahimtang karon o napanalanginan mo sa tong Sibya matag programa nato. Paminaw tag usa ka minute nga awit.
Okay, so nahinaot ko nga kanto nga tukaran no atoy lyrics kay instrumental da ito siya. Wa ko nako natanaw nga instrumental na to. So, okay lang. Ha? Kato nga tunada to sa kanta nga it is well with my soul. Ha? Maayo alang sa akong kalag. Ang usa ka taong nakaangkon og kalwasan, maayo gyud ang iyang kalag kay ngano man iyang kalag dili man moadto sa impierno kung matay siya kun dili moadto man sa langit. Ato sang basahon katong atong ibasang istorya ganina, diin dunay usa ka taong adunahan miduol ni Ginoong Hesus. Unang utana siya nasa Mateo 19 sugod sa bersikulo 28. 23. Mateo 19:23 na utana ang maong tao. Okay. Mateo 19. Sugod sa 16. Og tan-awa usa ang miabot og miingon ngadto kaniya, maayong magtutudlo, unsa ang maayong butang ang akong buhaton aron ako makaangkon sa kinabuhing dayon. So nindot nga pangutana mahigala. Unsa ang maayong butang akong pagabuhaton aron ako makaangkon o kinabuhing dayon. Okay. Unsa ang maayong butang akong buhaton aron ako makaangkon o kinabuhing dayon. Mga higala, gusto ang tao kaya tawana pasabton sa Ginoo ba nga wala kay maayong mahimo para sa imong kaluwasan. Kay kita mga tao actually wa mo gitay maayong mahimo para makaangkon tag kaluwasan. Ang maayong gihimo mao ang gihimo ni Kristo sa krus nga diin siya mitubos sa atong mga sala pinagi sa kamatayon didto. Pero tungod kining tawanan, insister magid nga duna si mahimong maayo para sa kaluwasan, gisulayan ni sa Ginoo. Ang gusto lang kita sa Ginoo mo angkon kintawana ba nga siya makasala. Nga wa siya mahimo para maluwas. Ha? So, una ang gihimo sa Ginoo, ang Ginoo niya sa bersikulo 7, og siya miingon nga to kaniya, ngano nga nagatawag ikaw kanako og maayo. Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios. Tanaw ha? Ang pagtubag lang daan sa Ginoo nga wala may maayo kundi ang Dios. Nagpasabot nga implikasyon to nga gusto ang Ginoo makasabot siya nga siya di maayo kay ang maayo ang Dios man lamang. Di ba? Implikasyon sa ito nga kon kay giingon man niya si Kristo nga iyang mga maayo, nagpasabot nga kinahanglan mo tuo siya nga si Kristo Jesus Dios. So, ako balikon ng ipangutana siya sa Ginoo. Ngayon Ginoo niya, ngano nga nagtawag ikaw kanako nga maayo. Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios. Okay, so kanala na ang pagkasulti ang makisunan kung wala na tao nga maayo, nagpasabot na kita mga tao di ay di ta makahimo og butang sa atong kaugalingon para maluwas ta kadi man ta maayo. Pero gusto ang Ginoo nga ikaw muila ka ana nga makaamgo ka kay ang tao gud og magsalig sa iyang galing binuhatan para niya wa sa nang kalag manluwas. O di ba mo man ni kasagaran sa mga tao karon? Sa ito kami nga maluwas ko pinaagi sa kong mahimo, maluwas ko pinaagi sa kong pagpamisa, maluwas ko pinaagi sa kong pagtumag sakripisyo o mga sakramento ang buhaton, nagpasabot nga para nimo walay bili ang kamatayon ni Kristo sa krus Kalbaryo tungod kay makahimo man di ka pagluwas mong kalingon. Mao na nga giingnan sa Ginoo ni tawana nga wala may maayo gawa sa usa sa Dios. So kung kining tawhana nakasabot pa lang na siya,
Muingon ta siya nga uwa di ko'y mahimo no pagluwas ng uliyon kay di man ko maayo. Kaya ang Dios na may maayo di unta di ay. Okay. Pero kaning tawanan ka wala man siya makaamgo ana. Ha? Miingon ang Ginoo siya, ingon si Hesus. Apan kung ikaw buot musulod sa ngadto sa kinabuhing dayon, kinabuhi bantay ang kasuguan. So kaya man siya maangkon nga makasala siya kay mabuhat man gisag maayo. Okay, bantay ang kasuguan. Ngano nga ang kasuguan mo o may gihatag sa Ginoo sa iya. Naa sa libro sa Galacia makisuon na ang magkasuguan mao na siyang atong schoolmaster to bring us to the Lord Jesus Christ. Unsa gani ang kasuguan? Magtutudlo sa pagdala nato ngadto ni Kristo. Ngano man nga pinagi sa kasuguan madala man ta ngadto ni Kristo. Ha? The law is our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Ang kasuguan mo itong magtutudlo aron sa pagdala nato ngadto ni Kristo aron kita pagkamatarungon pinaagi sa pagtuo. Okay. So sa ato pa kini kasuguan makisunan schoolmaster ni. Pagpaamgo na to ba nga wala tay mahimo pagluwas ng kalingon aron nga pinaagi na kita mo dangop ni Kristo Jesus. So kining maong tawhana gi ina sa Ginoo apan kung ikaw buot mo sulod ngadto sa kinabuhi bantay ang kasuguan. Sa to pag gipaamgo ni Hesus kaning tawhana nga dili gid siya maluwas sa ing kauling kahimuan. Okay. So karon miingon ang tao. Siya nagaingon ngadto kaniya ang unsa. So unsa man kuno ang kasuguan kuno ang tumanon ko niya. Si Jesus miingon ngadto kaniya, dili ka mohimo sa pagpatay. Dili ka mohimo sa pagpanapaw. Dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak. Pasidonggi ang imong amahan ug ang imong inahan o ikaw mo higugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mo na mga kasuguan kotlo ni Hesus ngadto sa mga tao. Ang isulti sa mga tao. Versikulo 20. Ang patan-ong lalaki nagaingon ngadto kaniya, tanan kining mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? Okay. Kanus-an gani isa nagsugod gani sukad sa iyang pagkabatan-on. Nagpasabot nga sa wala pa dai siya mayong batan-on, posible wa sinagbuhat ining mga sugua. Okay? So, wala na si tulubagon sa Ginoo kay so wala pa sinabatan-on. Nana may nahimo siyang supak sa sugo sa Ginoo. Pero wala na niya hunahunaa. Kaya nagtuuro siya nga inikabatan-on ra niya diha ang sugod nga paninglan sa Ginoo sa iyang binuhatan. Dili. Bisag dili patabatan-on. Kon nakaamgo na ta unsay dautan unsay maayo pero gipili na to himuon ang maayo, manubag na ta sa Ginoo sa itong kasalanan. Kaning pagpamakak. Nahimo na ni. Sa wala pa siya, di pa siya batan-on. Kinita lang pagpatay, wa sa kahimo ini. Kinita lang pagpanapaw, pagpangawat, pero kining pagbakak. Common man kayo ni buhaton sa mga bata. Okay. Kanang pagpasidungog sa ginikanan, kasagaran sa mga bata, namin ay panahon musupak sa ginikanan. Kining paghigugma sa silingan, sama sa imong paghigugma sa kalingon, makapakita na yung mga kabataan din eh. So, dili makaisunan. Pero ang mga tao, may siya, sukat siya pagkabataan-on, tanan kining mga butanga, iyang ampingan, iyang gibantayan.
unsa pa ang akong kulang. So insister gid siya nga kuan kanang pwede siya makahimo pagluwas ng kalingon. So mao to nga nigi sultian na siya sa Ginoo og mabutang nga makapaam ko gid niya. Asa ang kalingon di siya maluwas. Nasa verse 22. Si Jesus miingon nga to kaniya, kung ikaw buot mahingpit adto og ibaligya kanang imong nabatunan og ihatag sa mga kabos og ikaw makabaton sa bahandi dito sa langit og anhi og sunod kanako. Apan sa diha ang batan-ong laki nakadungog ni ana nga panultihon, siya may biya nga namasulubon kay siya adunay dagko nga mga katigayunan. Okay. So pakisuunan at makita dere nga diha na nakaamog ang tao nga abi ba kanang naay di gid siya tinud-anay nga kanang gusto ba nga mo sunod sa Ginoo gid ba kay di man siya willing mohimo sa gisuko sa Ginoo siya kaning ibaligya ang kabtangan ihatas makabos di man siya anda mohimo ana. Pero pautan na magkisunan, maobagi na ang, kung ikaw ba, muangkon ka makasasala ka, magpaubos lang ka, kuanon ba ka sa Ginoo ana? Ang to ko nga dili makisunan kay ano man, kato bitaw sa kiyo bitaw, wala man to sugwas yung anak sa Ginoo. Diba? Katubitaw ang babae nga makasala nga mihilak di asti ilan sa Ginoo. Mihilak na siya. Unya, was mi na Ginoo sa akong buhaton Ginoo. Was mi na. Ang paghilak niya ginulsulan niya ang kasalanan ug miamgo siya nga dautan ki siya tuwangan sa Ginoo. Karon sa isulti sa Ginoo siya. Lakaw di askalinaw ang iyong pagtuo miluwas kanimo. Wa man sa ina sa Ginoo nga babae kanang ibaligya imong kabtangan na sunod nako. Na sa babae nakatuman kasi sa kasaguan. Wala gid sa ina ni Ginoong Hesus. Gani gitataw pag ganito sa Biblia kanang bayhana makasasala siya. Naana sa Lucas Kapitulo 7. O kung doon na may tao nga angay ino sa Ginoo nga ikaw magtuman ka sa kasuguan sa Ginoo buhatan ni kadto siya ang babayan na. Kay makasala to siya na agrikol sa Biblia makasala to siya. Og si Sakeo usasad to unta. Sugoon sa Ginoo nga manibuhata sa Sakeo. Pero wala man lagi. Pangutana katong kana ni paghilak da sa tiilan sa Ginoo inap na din na di ay kung may buto-buto na to. Pero makisuunan nagpasabot lang ang di kidi ay pinaagis tong binuhatan kita luwason sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagsalig niya. Dili sa atong kaugalingon, dili sa atong mahimo. Mao to nga nangutana ang mga apostoles, nan kinsa man day ang maluwas. Yun ang Ginoo nga sa mga tao dili kini mahimo. Diba? Di man kita kahimo sa pagluwas ng kalingon yun. Pero yung sisuting ni Jesus, sa mga tao dili kini mahimo. Apan pinaagi sa Dios ang tanang butang mahimo. Mahimo sa Dios. Kay makahimo siya sa pagluwas sa tao, ngawa nakatuman siyang kasuguan, makahimo siya pagluwas sa tao, nga dautan, makasasala, basta ang maong tao, muangkon lang sa iyang kasalanan, mupaubos lang atubangan sa Ginoo, muilang nga siya way mahimo sa iyang kaluwasan, magpaluwas sa Ginoo, musalig sa Ginoo. O mo naghihimo na itong babae nga makasala dito sa Lucas Kapitulo 7. Mo naghihimo katong magbalante sa bilangguan sa Buhat Kapitulo 16.
Nangutanan siya, Ginoo, unsay akong buhaton para maluwas ko? Mingon Ginoo, mingon sa Pablo nila nga, tuo diha ni Ginoong Hesus, umaluwas ka ug imo panimalay. Magisunan di man lisod ang kaluwasan kun ita andam lang atong kasing-kasing. Nganong mahimong lisod nato ang kaluwasan? Kaya nagtuo magudta nga kita doon na tayo mahimo para maluwas nato atong kalingon. Muna nga, ayaw saligi imong kalingon. Saligi ang Ginoo. Pagpaluwas niya. Mga tanong ko nimo, unsa may kapuslanan sa kamatayan ni Kristo sa krus, kung ikaw di ay makaluwas sa imong kalingon, nganong magpakamatay pa man sa krus, kung mahimo na di ay nga ikaw, maoy mo, bayad sa imong mga sala, pinagi sa imong mga maayong binuhatan. Dili ba? Unsa pa may rason? Ha? Pero nag-ingon mo si Kristo Jesus yun sa Marcos Kapitulo 1. Kapitulo 11. Ha? Nga, may anhi siya aron pag hatag sa iyang ihatag na iyang kinabuhi, kalingon para pag tubos sa daghan. So sa ato pa di ay, di ko sure no, so, kung maabot ng teksto no, man ako nalista dire. Pero naaingon ang Ginoo diha nga, ang anak sa tao may anhi dili aron alagaran apan mo imo alagad, apan sa pag-alagad o sa paghatag sa iyong kawalingon ingon nga lukat sa daghan. Di sana nako na literal yun, literal pagka-quote, pero mo na ang punto diha. Ihatag ni Kristo sa iyang kawalingon, lukat sa daghan. Nagpasabot nga, kinalang tang lukaton. Dunay mubayad sa kasalanan. Nan karon, kung mahimo pa nato ang pagluwas ng kawalingon, anong kinahanglan mo tang pakamatian sa Ginoo? Di ba? Mohimo ba ang Ginoo ug mabutang unnecessary? Ang tubag dili. Di kita makaluwas ng kalingon, mao nang ang Ginoo mibayad sa kasala pinagi sa kamatayan sa krus. Mao nang atong buhaton nga mosalig ta niya. Maghilaan, importante gid kaayo nga saligan nimong Ginoo. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 36, ang Biblia nagaingon, ang siya nga nagatuo kaniya, adunay kinabuhing dayon. Apan siya nga wala nagatuo kaniya, dili makita sa kinabuhi hinunua, ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Take note gyud. Ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Sumao na makigsunan nga inigbalik sa Ginoo. Amen, iniglalin ini sa panahon nga lalinon sa Ginoo ang iyang mga tinubos. Mabilin ang mga tao nga walay pagsaling sa Ginoo. Uton kay gihapungtan sa Ginoo, ibubo sa Ginoo ang mga katalagman o kapungot niya ng kalibutana. Labihan ba kang makalisang o kapait ang mga katalagman. Dunay panahon nga muuwan og ice nga mga tag 30 ka kilo ang ibugaton. Imagine ko no. Kung may tabo na siya. Na diha nga maglinog nga ang mga syudad, mga tumpag, na syudad nga mabahin. Imagine ko no kung may tabo na sa nimo. Nailinog karon pero may syudad na tumpag, o may syudad nga nabahin. Mga balay no niguba, na mga balay nga na tumpag pero o para kita ang mga syudad nga nabahin sa tulo, di ba? Pero mahitabo na umabot ka panahon. Mo na nga yun anak ka
makalisang ang katalagman ipadangat sa Dios ng kalibutan na. Kinagusulti diri-diri ano nga arang panghadlok pero isulti lang ako ni barang makahibalo mo sa realidad ng metabo kaya ang Biblia god mga kamatuoran mo gunagod. O kung panlitan di ko musulti na sa kahanginan nagsibya man ko tagaan man ko panahon sa Ginoong musibya diri sa Biblia. Nan karon kun kamo di na konsultian ini unya mabilin mo. Kay wa ninyo seryosoha ang pangitag kaluwasan. Na sa panahon no niya nga makatagamtam no sa mong katalagman, magmahay mo na kung inong nganom to si anyano. Nagsibya man to sa kahanginan og Biblia, nganong wa man pasidan ini ani ama dayon ana ang katalagman di ay nga yun ini nga labihan kapait ug makalisang. So makilaang naminaw karon nakadung mo giskikan mismo nako. Pasidan anta mo. Nga kung dili kan imo mudawat ni Kristo sa maluwas, ang kapungot sa Dios magpabilin diha ninyo. Kaya si Kristo lamang ang makahuga sa inyong sala, pinagis niyang balang dugo. Nga kung ang inyong sala dili mahugasan, kung mamatay mo diha sa inyong kasalaanan, at tugid mo punta sa linaw nga kalayo. Unya kung dili pa mamatay, maabtan mo sa panahon nga lalinon sa Ginoo iyahang mga linuwas sa langit, mabilin mo sa kalibutan, makatagamta mo sa labi ang mga katalagman nga mapait o mga kalalisang katalagman. Munang angay gid mo maginoon ana. Angay mo mahadlok ana. Angay mo mangandam ana. Libre baya unta ang kaluwasan. Abi ninyo no, kung pwede ba lang bitaw nga aki mo dawat sa Ginoo para sa inyo ha? Akong tanang buhaton pero di man ko na pwede god. Kinahanglan man gud ika mismo. May muhangi o sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ako sa kumang sala. Ginoo, mutuo ko nga ikaw namatay sa krus, bayad sa akong sala. Ginoo, sulod sa kasing-kasing luwas sa akong kalag. Ika natag-iyan ako karon Ginoo. Mga higala nga naminaw karon. Kinahanglan man gud ikay muhimo ana. O sa mga Kristohanon nga naminaw karon, kinahanglan ang inyong malas kinabuhi, mao'y mulitok anak ng kinasing-kasing sa Ginoo. So ang mahimo ninyo karon mga kagalaan, mga Kristohanon, mawaragin ang pagsulti, pagpasdaan sa inyong mga kaparentihan. Ang pangutan ng gihimo po na ninyo. Di bas lang makamahay nimo nga nabilin sila sa kasakitan, nakatagamtam sa mga katalagman, halabihan ka, makalisang, tungkol ka ikaw, walay gihimos pagsulti nila. Bisan paghatag o basahon o pag-communicate nila pinagis Facebook, pinagis Messenger, email, or text sa cellphone. Kung di ka mohimo ana, kinsa man di mohimo ana di ay. May panahon pa man. Ay na lang kung ang naging panahon nga ikaw napakyas paghimo ana. Buhatan na karon. Buhatan sa may panahon pa. Og alang nimo nga nakadawat na sa Ginoo nga imong naruwas. Mangutanaw ka nimo kanasing-kasing bato. Kay kung kanasing-kasing ganito niyang gihimo nimo, ang nimo pasalamatan ng Ginoo kay di na ka maimpierno. Sa panahon nga lalinon sa Ginoo ang mga tinubos nga sa langit, maapil ka. Pero samtang wala pa na mahitabo, kapag kinabuhi nga tinarong, pagkinabuhi sa pamaagi nga malipa ang Ginoo nimo. Sa likway ang kalibutan ng mga style, kalibutan ng mga pagkinabuhi, ang bisyo, kahilayan, bisan unsang style nga dautan tubangan sa Ginoo. Sa likway na siya. Ara malipa ang Ginoo nimo. O pahimo sa kang kalamiton aron pagsulti sa uban nga dunay kalawasan diha ni Kristo Jesus. Pinaka-importanteng butang ang kaluwasan higala. Naingan ang pulong sa Ginoo mag-unsa man kung maangkon sa tao ang tibuok kalibutan apan malaglag iyang kalag. Wala tayo kong panahon, hinaot ko na pananginan mo sa akong pagsibya karon. Kining kanta at ako'y padanga pabati ninyo karon. Ang mensahe ini nga ang Ginoo mo balik sa maabot. May gibigan ng tanan, hinaot ko na himong ko palangin kaninyo. God bless us all.
Troublesome times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold dear, now is at stake. Humbling your hearts to God, saves from the chastening rod. Seek the way pilgrims trod, Christians awake. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom. Trumpets will sound. All of the dead shall rise. Righteous meet in the skies. Going where no one dies. Heavenward bound. Troubles will soon be o'er. Happy forevermore. When we meet on that shore, free from all